Subhanalladzi asra bi'abadihi, hambanya memperjalankan ambonia lailam minal masjidil haram, di waktu borongin arana pardalaran na paling deges na paling nyaman borongin. Ramadan na berbahagia son pandokon di kurun tanangkin majelis pengajian non ubat ni ati-ati teh arana number ruanon na berbagai muncul don ruana dong na marsak na susah marsak kibain penyakit marsak kibain utang dong na tinaroi na baru badai berbeda anak lainnya dong na susah ni anakna maka isude tan sore hati-hati matenang son bertempat nanti kan senang durwamu yang berjawab rumah ngaji asana on ubat menjadi penenang berada di majelis yang penuh berkah, penuh kedamaian dan kebahagiaan. Biasa kita jam 10 sudah selesai. Biasanya ala keroburan sampai bulan 2 bulan. Atau ngasa bolas. Penyambungan mas sampai tu penyambungan. Jadi nasadarion kita bersengaja untuk berniat Isra Mi'raj. Engko kaji ni Isra Mi'raj ari-arion berarui kaji itu. Tapi niat nai niat itu na menjadi pembeda antara sesuatu adalah niat. Orang-orang tua nami sudah na diberkahi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Isra Mi'raj ondon tong kajin tasaburi darion masalah Isra Mi'raj. Perjalanan Nina Binta dengan berbagai macam proses, berbagai macam sebab keadaan sampai puncaknya Nabi diangkat oleh Allah ke langit, termasuk untuk menghibur, tapi di dalam konteks Al-Quran linuriyahu min ayatina, supaya kami perlihatkan kepada Muhammad tanda-tanda kebesaran Nabi. Itunjukkan langsung. Anggo Nabi mai botoni mai, tapi dikuatkan dengan ditunjukkan ipati daun langsung. Jadi orang tua Nabi yang dimuliakan Allah sadarion kita hampir di penghujung bulan Rajab. Nah 27 Rajab hari Ahad, hari Isnin. Tu hari Salasa 28 on tanggal 29. Habis ma bulan Rajabon. Bulan Rajabon adalah bulan yang dilebihkan. Habis ma, kan? Dan beribadah di dalamnya dapat pahala besar. Habis ma. Khususnya berpuasa dan istighfar. Selesai ma bulan Rajab. I tahun sanari menyongsong bulan Sya'ban. 3 hari 2 bulan Rajab pun. Pokoknya jalanan masuk ni teh. Kalau bongkal mah 3 Rajab. Terutama di Itaison berpuasa, istighfar,
minta ampun tu hadirat ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan qala Wahb bin Munabbih radhiyallahu ta'ala anhu bahwa anna man istaghfarallaha fi Rajab isi alak namar istighfar di bulan Rajab. Adong tong istighfar Rajab ta sabahat 70 noli teh sadari saborgin piga 70 pasti ilin kamu sang orang sangat lobi lobi na do beso nanggo ibadahon terpenawar deh bisa do guru 60 nih ya. Jadi isi alak nama membaca istighfar minta ampun tu hadirat ni Allah menyogot dot potang dia angkat tangannya di bulan Rajabon diangkat dia tangan dia memohon ampun kepada Allah atas segala noda dosa salah malam, salah siang, salah sengaja, salah lupa Allah kan dosa besar dan dosa kecil. Lalu dia angkat tangannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan dia baca doa nadung biasoi ibaca amu. Anggo pengajian hari Rabu ngarung na sumandapot nih. Allahumma ighfirli warhamni wa tubu alayya. Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni dosaku, warhamni olong ruamu tuawu, wa tubu alayya tubatiau kembali onau mulak tu dalan mi salolot naon madung lari au melangun nadenggani paulak mulak dong artinya tubat teh sabaina marrah dia tidak akan dijilat api neraka tubuhnya sedangkan api ni sobani pema manyak tangani teh salah angkat yang gania na ngalik wali yang katia ku sampak idope on 70 noli sadari te abis mabaon ado mo jamu pala adong umurmu yo 1 tahun nai anggo menurut permuko-mukomu yo nabahatan makirang ku 1 tahun nonon Allah mulai manina lonong-lonong jadi mudah-mudahan sehat-sehat panjang umur kita tahun naro nasibino tolek ro bulan Rajabi nasurutin mengamalkonna nasu semangat membacana namar lupa-lupa menzikirkonna berniat kepada Allah bahwa tahun depan ya Allah dopeau baca Allahumma ighfirli warhamni wa tubu alayya ampuni ma Tuhanku dosaku isepeau olong ruamu tuau arana ambomu duau wa tubu alayya oh Tuhan paulak maau mulak tu jalan naridoimi salulot naon matangku nasilop do tiatengku namandao do karejongku nasuture do hodo Tuhanku na paulak kau tu nadenggani arana itanga bisa ita mambain kita denggani sundia pe kajina sundia pe dalan nabi sai kecuali di lehen Allah di ita tuntunan mangkarejoon na denggani betul doa maka sandaran hati kepada Allah harus luar biasa makanya Abu Thalib penga mampu ditunjuki Muhammad suni doma Muhammad mamanunjukina ngalaluya udania maita kajion di poken na lewat di son Nabi Nuh indah mampu ya mengantarkan anak nia untuk beriman walaupun di dalam keadaan genting dah sanggup ya romaho mate maho indah mampu ya madung dilen Allah ujian Nabi Nuh mah apalagi mak uak Nuh dah lalu yai Nabi Nuh maka ita butuh Allah butuh pertolongan Allah butuh kekuatan dari Allah butuh hidayah dari
Hidayah dari Allah. Ketika kita mengandalkan diri kita tidak bisa. Harus ada campur tangan Allah. Maka kita doakan. Wa tubu alayya 70 noli insyaallah tidak dijilat api neraka. Jadi on ma hampir selesai bulan Rajab on. Kisah Isra Mi'raj baik di pengajian muyu di kampung-kampung di musojita atau di perayaan-perayaan muyu madung dikisahkan para guru-guru entah sudah. Ma abis caritona. Ta ita carito on suni harana diarina sadarion ita mi'raj. Orang-orang tuangku na dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dung turun mana binta sian Isra Mi'raj. Dung turun mana bintangul langit Isra Mi'raj kan icaritoon makisahon. Icaritoon muon sejarahon. Ipakumpul ma nangkon caritoon besude na betile. Ba iya Abu Jahal napakumpul kon pokok na mamar kumpul kalak. Mamar kumpul kalak sude dicaritoon Nabi mah kisah Isra Mi'raton bahasona borgini keyau sampai tu Masjidil Aqsa sampai ke langit diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alak-alak nai mokahinga manarimo teh bahkan namar iman peboto inda manarimo kisah ni Nabion aso arana sude ke ajaibani ke maha besaran ni Allahi harus dimulai dengan keyakinan kepada Allah. Angko nasu yakin dia itu Tuhan, ngayakin ya tunai ben ni Tuhan ni. Mana caritoon ni Ustaz Salmani nangkin. Keyakinan kepada Allah idona mengantarkan kepercayaan, percaya kepada Allah, makana ita marsiajar sifat 20. Menambah keyakinan kita akan keberadaan Allah. Kecuali Abu Bakar. Anggo Abu Bakar betul doinya. Lobi pesoni sugari caritoni Muhammadi anggo au na yakin dawinya. Ima pala itimbang iman ni Abu Bakar dot iman ta sude inda terlaluita, inda terlewati ita kekuatan ni iman ni Abu Bakar. Jadi Isra Mi'raton ahadun intini Isra Mi'raton adalah menanamkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungun dia pena manguluan angkon yakin kita tu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah indah yakin kalai turun ayati. Ada tujuan ni turun ayati untuk menguatkan kebenaran cerita di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turun ayat Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Subhanalladzi asra, maha suci Allah. Maha suci Allah dari sifat kekurangan. Naibain ni Allah Ta'ala itu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kekuasaan daripada Allah. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Namomodo di Allah Ta'ala sudai. Te anggo ita alak namar iman menyikapina. Anggo nasu yakin do tu Allah Ta'ala ngar terimo yai carito ni Nabi ikan. Alhamdulillah ita mulai gun menek mamar iman kita. Carito Isra Mi'raj menek dope umai SDDP. Orang bagi orang kusun nasu tamat bagi SD lah. SDDP tanah jolo kan makisah Isra Mi'raj ma. Menek dope ta masu alhamdulillah bope hidup kita di akhir zaman di ujung ni dunia tapi ita iban Allah alak namar iman. Bope adong angan-anganmu sugari bayana jolo di zaman Nabi au baya mangolu. Mawida wajah ni Muhammadi do tau marjuang membela Muhammadi sonang nai bayasa kampung dot Muhammadi wida wajah ni Muhammadi hari-harion terbegi ausora ni Muhammadi bala sumbayang iyai momna iya guruna iya namaleen kajina sugari isiau bayana jolo mangolu syukur mahosan nari o mangolu.
Anggo di zaman Nabi mangolu ampun na ada burnya bulahap do. Betul dah. Ampun homa sada na manontang Muhammadi. Ampun homa sada alak na sumar imani. Harana di awal na bahatan do na sumar iman daripada namar iman. Imangatar sosali apa yang dibuat Allah yang terbaik. Alhamdulillah berhikmah. Maita kaji jod-jod ita kaji ikmahi bisa do 20 tahun suroi. Bisa do 30 tahun suroi. Jadi syukur ma bope ita di hidup di akhir zaman. Carito kisah na luar biasawan tertancap di ati-atenta dengan keyakinan. Anggolai di zaman Nabi ngayakin pergabus doa Muhammadnya. Nala yasruannya lah itu Muhammad ibuto. Anggoi tamai caritoan Ustaz Salman nangkin luar biasa na lungun na tile. Anggolai alai mana mangarambani Muhammadi. Alai mana mencaci-caci Muhammadi. Abu Jahal mana membain kotoran itu sibuk ni Muhammad. Termasuk istri ni Abu Lahab membain runggai itu dalam ni Muhammadi sampai turun surah Al-Lahab. La yasruan ya lai. Sayyidul alamin, al-awwalin wal akhirin, la yasruan ya lai. Hino iben kalai ke kasih tai. Icaci-caci idokon narintik, itijuran sanggup kalai membayan. Manggoben Tuhan angguna alak na sudin ni Allah Taala iman itu alai. Jadi ita syukur kon ma bope di akhir zaman kita na menguluan nagit kiamat ma termasuk ma penghujung ni duniawan tapi masih itancap kon Allah iman di ati-atenta. Bope isajo kisah ni Isra Mikrati teitagi ruamu mambegena. Ujung doho bosan. Indah. Tesungon pala mengaji monombo cari tu ni Isra Mikrat sajo ning mubusen. So cerita yang dicintai, kisah yang dicintai arana manombuang kon ni kisah kon do su tertarik. Ni masu ceritoon umai kisah muyu tu anak muyu sulang layas ruan alai sudeges akhlak ni alai sui hargai alai ulang layas ruamu tuau nakasaran kubege pangkuling muamang tuau nasiboto mu do ancit na bayana pature hoy na jolo. Betul tidak? Dikisahkan ko tualai kisah napa sikolau ni na mengandungi kisah perkancitani anggui kisah kon tualai menambah kekuatan cinta ni alai pada kisah Isra Mikraton menambah kekuatan iman tu Rasulullah harana adong di si kisah keprihatinan. Ya Allah kekasih ki sumur job ruamu tu nabi sumur sonang ko tu ajaran ni Muhammadi sumur marsolawat ko aso harana rasa cinta di ati-ati ni baik kadang-kadang dung binege do kisahna. Jadi kesimpulan Isra Mikrati mertambah keyakinan mutu Allah Ta'ala innallaha ala kulli syai'in qadir. Ope barangkali inang jod-jod do irasoiho nasui sangko-sangko tile. Ima anggo Tuhan na maha kuasa. Subhanallah. Karena isuru diita bahat-bahat menzikirkan subhanallah. Allah menyogot dohot potang martasbih. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sumur maias ati-ati. Surma marmatenang ruai mazikiri ba'ana alladhi asra yang memperjalankan karena perdalan kondong ada mardalan sendiri pemardalan kodot ALSI si telia bangkunai pangania anti motolu ala nasongon na pingsan doma pala tersonggo tia mai jalan tol ingotan pemangan porngin ngarabe so sena tenang na pala tolak manyogot matu Bandar Selamat ngana pigajom tu Bandar Selamat na yoban dentong pe ulang kolao jadi namar ibadahon pe ulang bain ko bain munia pangido tu sia te anggoi tanaloja ani pangido tu Allah Taala an so ilehenia jo si pardalan konia ho narup rasum bayang makana inda sude alak ne lambung ni musojid tirotu musojid betul lo ma so ngailen Tuhan pati margora pir songon na 15 kilo do may lalaya toti.
Indah sudah ala na adong di lambung nia Quran menjadi ahlul Quran. Asindai perdalan kon Tuhan. Indah sudah uma-umaon namar boru mar anak mendapat cinta kasih sayang setelah tua. Betul dong, Ma? Ditelantarkan ngai perdulion kalai indai paubat kon kalai marugi ilala anak nai mangalen 100.000 paubat kon umaknya. So tidak diperjalankan Allah, tidak dianugerahkan Allah rasa cinta. Pangido tu Allah Ta'ala. Bahat anak niat tengai paturena ya. Indah sudah na marjirenon saling mencintai. Indah sudah alak na bahat epeng na ke tumokah. Betul dong, Ma? Indah sudah na tobang-tobangon alim. Anggo indah ibain Tuhan ngarai. Anggo indah ibain Allah Ta'ala ngarai. Maka sandaran hati kepada Allah harus kuat. La haula wala quwata illa billahil alil adim. Pangido tu sia. Nalolot madawa guru namang idoon nga narawan tak majolon ya ulang antak. Tekarejo mu namang ido do te. Namang idoon manombong ape cocok usan nari. Pangido daga naki es krim borngin ngalin ayah na entong. Kau dina susahin ya te. Jadi asro harus sadar kita yang diperjalankan Allah. Indah mungkin muammati ke sado-sadoia tu Palestin sampai tu langit, sampai tu ginjangan, sampai ke tu sarugo, sampai tu narako. Saro-saro jitana ndak bisa sado-sado Muhammad, harus ada campur tangan Allah. Maka hidayahi milik Allah. Hidayahi milik Allah, maka idokon nabinta, dokon Allah tu nabinta innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Allah yang menunjuki. Allah imarade ayah nai itunjuki Tuhan umat nai indah. Rade umat nai mangaji sajo ayah nai ulang mau betul doh kan. Rade umat nai alim ayah nai indah. Ulang ko herani. Allah. Umat nai tu purba mangaji nena tanggung malimna baru nia nia Nabi Nuh penasuni dua anak nia. Manombo na sinisan kalak tuho na mangajion. Alim no mak nai baru nai nasinyo to nia. Baru ni balang jo lipat ture nia buseng asip mau songoni. Baen joy sining mo oh lepas terus ning mutong kinai rengkong metode ni ai. Betul dok manangging pati tong kinai do ser-ser jantungnya padir semua ni. Nga sarupa sudah na dong misalnya sada keluarga alim sudah bahat denian tai berbeda-beda. So Allah yang memberi petunjuk. Radi ada burunai solat tahajud, ada burunai alak lainai mungkor. Ngot mahoda bon ing ada buru majang opat. Allah maka itu kon Nabi buat aek ngolo kan buat aek siram kon tumukonai tei ligin bayonai yon ngolo amuna paragat do yara muropi suagat na dawen bayno ni ngolo tapi salah satu cara arana palama aek biasa na palaibain aek tumukon ya laki intong ido na pangot ko ni tile. Ola ulang bain sapu. Ulang rambuangkan bantal. Ulang bain tangan. Aek. Pala ibay niya maaek tumukonay. Iya pusiya may. Sungon na marsuk may. Segar may. Ola ma. Rade ada borunay marwirit sajo. Alak lainay inda. Rade alak lainay uday rotu purba. Ada borunay homa. Nasi tutuna ho make tumokah ning ada boru inang kondo tahu suna dong dua pengta inda pegahulala da boto bang ruai ini ala adong juri bayona suni ada boru nai homa ten kon narap duit ada bogari ning ada boru ya mentong bayang harut ko ini mangkuling bay homa inda perato bang ida hodo au kadang-kadang ngalik merdobol-dobol do peau nomor catur rupiah marbanda petaran takinya. Padahal ini adalah untuk menghilangkan dan mengendalikan. Jadi hidayah on Allah yang penting doakan. Betul doma. Penting doakan borung kibaya len madabo Tuhanku. So kita bersama-sama dapat hidayah. Songon kajintai surat tu sarugo madaita sude. Allah. Bo pemalim ko gari ulang na sudot giot muayahikan sunido. Allah. Kan pordorua mugari rap dot udai maju moloya
por marwamu kali rap dotia. Mau dolang. Ndak pe. Oh iya majolo soni isi. Tapi ujung-ujung natong kinai rap di pente ya dohoi. Arana alai di alam barzahan rap di pente ada. Jadi ima asra kaya miskin Allah. Betul loh inang. Bahagia derita pun Allah. Sakit sehat dari Allah. Harus mengerti subhanalladzi maha suci Allah. Artinya Allah maha suci dari sifat kekurangan. Dia bersifat kamalat, kesempurnaan. Artinya Allah tidak akan membuat sesuatu yang tidak baik. Karena dia maha sempurna. Debenia nasudenggan. Olo tentong mago guru mosok. Jodi nasudenggan anggo di Allah Ta'ala denggan. Angkon denggan jona denggan niai. Isido pesuido kon ko hambo. Bi'abdihi. Ima hambo. Ade hambo atoban. Tanda mudu atoban. Babu maidomoop. Pembantu pelayan jongos. Jadi pala pembantu ita au gari menjadi pembantumu ibagasmi. Hambomu ma'awi. Setinggi-tinggi derajat hamba. Maka di zaman Nabi hamba ada. Bisa dijual belikan. Sudah sapasari pasar alak. Alak sudah di pasari. Oh, gadisoni alak. Au alak kupi tugit gadison. Saja harga neon 500.000. Tidak na posuan dope. Olo, nagtagopan doala na tampan musing aso sa murah nalosokan. 500.000 pejo main ya. On mana tobangan, get ugadis. Nalalu na karejo. Anggoon 1.500.000 ang saulehen. So, napatenan mangarut. Jadi di pasari, adong si pasar alak. Anggo ya montong pasar Bulung Gadung, pasar Joring, adong jilbab. Biasona jagal-jagal jilbab, dot jagal solop, ilambung ni jagal sayur. Arana uma-uma ike mana bisibala nak sayur, sumalo menyimpang sotik tu jagal jilbab. Jadi hamba, sendia do hamba. Ketika saya merasa hamba, berarti saya butuh. Betul uang. Asorau jadi hambo. Asorau menjadi pembelayanmu, pembantumu. Karena saya butuh. Ahana butuh koni 1.500.000 sabulan pasikola dagana. Alhamdulillah mana lolotan namar gaji iyawisi. Berarti apa yang dilakukan saya harus patuh. Bayan gule joring niya. Ulang bayan gule pariran dah cocoki. Ngot ko jam 5 ni jam 7 yang ngot. Darai. Betul doa. Apelon niya manggosok ya. Ulang. Tabusion niya modo miya. Nda suni lakukan apa yang diinginkan yang punya rumah supaya kau menjadi malu jauh lala. Dia akan mengerti ringgasmi pasti akan dia hargai. I'malu fasayarallahu amalakum. Kerajaan Allah pasti menilai amalmu. Jadi jangan pernah menyesal berbuat baik. Olo ma. Olo tanda tolong bayo ini ulang be. Olo anggo ngaben anak boruonnya Allah Taala deh anggo mulak tu kajinang kinan. Ngadong sombongon kon betul doa. Ido anggo nga anak boruon Allah na kon babani amang ecetnya. Lo puspang kulingmu Allah Taala deh. Subhanallah. Aso ngadong nasu hebat nilin ni Tuhanon. Tinggal lagi su hebat idaho angkon na jarang idaho. Betul doa. Unjung do idaho arambir danon nabotik. Sugari adong arambir danon nabotik heran doho. Jadi memuan di Allah Ta'ala membain arambir danon na arambir danon nabotik. Sondia sarupo taibin na jarang ini dah baru herani bate. Sebenarnya derajat wali'i alak na donok tu Allahi adalah mentapakuri yang biasa menjadi luar biasa. Mati dua mina. Ne jolomu do na luar biasa. Indom ijolomu di dirimu do na luar biasa. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Ido dirimu do perjolo isondo na luar biasa mengenal Allahi di bagasan ni dirimu. Naisido sudah kekuatan mi mengenal Allahi di diri mondo.
nangkon peligin ko na lain asalkan madung itapakuri o dirimon insyaallah kau kenal akan Allah. Jadi subhanallah ade mensucikan Allah dari sifat kekurangan. Mamale subhanalladzi asra nak memperjalankan nama nontuon nama notopkon nama membain giot-giot nia asebenia giot-giot nia ada nangadong perlu nia jo pala hoyamuan ulang bain giot-giotmu ada na perlu hotualak betul dah wah kalau giot-giot nia yom pangia sabay yom pangia get ikiam bungko nia tarutung tualaman nia lak giot-giot nia hati-hati ho tungkin nai ngadong manggali kuburmu mamati ayah sianu doko ni saya sugali ia kubur nia sambang bain giot nia laki sugiot kalaki jo bain giot ni tuhani sugiot tuhan jo betul dah wa olo giot ko tu giot ni sugiot ia jo olo tai tola de dokon ko giotmu ngabi no to giot di giot mi tai pala nga giot di giot mi giot ko tu giot ni ai salo semai asra diperjalankan Allah yang mengatur makanya kau bersandar kepada Allah subhanalladzi asra makanya nabi minta prosesnya mulai pembelaan dada ibola indorani Allah yang memprosesnya melalui malaikat Jibril ima sunga mardaro ima sunga marbokas iela ati-atenai inda donggan bekasna idza arada syai'an ayyakula lahu kumpayakun iban tu belakang naik tawajjah ay susyita iperdalankan dari Makkah Madinah Allah Maha Kuasa betul doa Allah Maha Kuasa subhanalladzi asra yang memperjalankan jadi kesimpulanna di tahun sudah diperjalankan isi dia mambain korotuson pala nun IBG alak marcari tulaus lewat ko angguang kamon sangajuna pangaji ini ulang ko kombang aso alhamdulillah Allah dena namena holo pas sadari hari senayani puaso ya mangkuling jiren nai anggo kakak ni sampingon sangajuna luar biasa tinggal puasone ni ulang ko bangga aso may takaji poken na lewat tentang ujub Allah deima ngambaina Allah menganugerahkonna Allah na menunjukina Allah na menginginkonna bukan keinginanmu keinginan Allah wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah menciptakan kamu apa yang kamu lakukan isi membaina Allah subhanalladzi asra bi'abadihi hambanya memperjalankan ambonia lailam minal masjidil haram di waktu borongin ada na pardalaran na paling deges na paling nyaman borongin perjalanan menuju ridho Allah borongin doning guru ina deges mardalan kita mamardalan-dalan mongko seru mardalani borongin mardalan menuju Allah tapi Nabi pun ijrah berangkat malam lebih nyaman merangkat tu Medan dia tagian arian pada borngin tapi pala borngin ngadong na ida mo ngaida hoda na utoba nangkon nangkon ning naurai na penting sonang ida nyaman ida mardalan arian manaloja tapi pardalan mardalan borngin nyaman berjalan secara zahir betul doa pala mardalan borngin ketu Medan tarpodom sinok marombus angin naik buat bantal ban ulos menuju Allah Ta'ala pe ulang lupa malam wa minal laili fasabbihu di waktu malam bertasbihlah kepada Allah ala purwa mudonok tu Allah Ta'ala pergunakan malammu pala meribadah ko arian biasa dutungi sumbayang duha biasa doi entong na tenang dongana get modom tiang go jabat mampu ho berjalan malam
Qiyamul lailmu luar biasa, maka najud-jud ita sampeon. Kalau kau ingin melihat manusia itu orangnya yang bagaimana, derajatnya di sisi Allah bagaimana, ketinggiannya di sisi Allah bagaimana, kita baca dalam kitab Mukhtarul Ahadis, maka lihatlah qiyamul lailnya. Aso, qiyamul lailon menenangkan hati, ngadong mangidana. Adong mangidaho sumbayang malam. Ini dukun mudo. Ngadong mamboto na ito, dukun ko. Teraso nila lahobor ini angkang na udan napura ni olo dongan jam-jam 5 may jam-jam tungopat madaboy olo mangut mawini ha olo masumbayang tahajud mayroong marang qiyamul lail kupit 8 rakaat niya mamar solawat mau 1000 niya nangkon na bodo ko nujung nai indo upio ho sadari kakak naget mandokon orjai tu bakas mingay si ho ngamang kuling ko jam 10 harian na royaw alah nasumbayang duha daw da boy 8 rakaat namanya. Ulang do ko nujung nai. Pala solat malam lebih jauh dari pandangan manusia, lebih suci hati. Betul do? Lebih hebat tantangannya. Betul tidak? Lebih hebat tantangannya. Nah, waktu istirahat dipergunakan ibadah. Luar biasa do dai teh. Betul do, Mak? Epeng panabus baju hari rayo ilen ko sadokah. Assalamualaikum. Amin. Assalamualaikum ning anak boru. Waalaikumsalam. Ontol wari na iswari rayo. Auda bonang uda na sulung dupe baju ni dagana. Ida hol na udan sajo nga bisa anggi mu mangguris. Hepeng nami bayang adong pinjami malanga au. Iboruang ku baya tuanaki na sulung dupe baya bajuna. Saja lang agari perlu mar 500 PKK. Tong kinadong ari rayo bayar ni. Ope bayaw 500 na ido maipeg mo 600 na ido penagit manabusi talokung. Ya Allah, baju niya, tuan anak niya talokung, anak niya talokung, anak niya talokung. Sanggup doho mga lehen epeng mi untuk manabusi ni baju ni anak niya. Menjawab na nga na botul nga mampu, apalagi botul. Sanggup ni mo lang ang sungunihi, nga na botul. Ipe nga mampu apalagi betul lang nga betul kisah naon jo tindakan cari tongku do ipe nga terjawab ko apalagi betul jadi tantangan naik kan itu tong itu nagodang hargai berjalanlah malam bangunlah malam samampumu duduk malam renungi hati renungi diri renungi perjalananmu menuju Allah renungi dosamu, renungi ibadahmu, renungi matamu, tanganmu, renungi waktu malam. Tobang bangun, alabor ngingot maho, isra maho, mardalan maho, sunaik derajatmu tu Tuhan, suidaho na suidania laki. Kung naik dentong pordorwa mo idaho na suidania laki. Kaya naik tutuweran. Ini daro sa panyabungan ni. Angkon na ginjangan de suri da tuturuan ang tuturuan di antung nani da ite maka ulam malau mantai na jolo ida alai maka lailan berjalan malamlah kan suni to wa minal laili fasjud lahu wasabbih lailan tawila wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا borngin waktu golap bayangan kubur ima borngini golap-golap sadoh oma dia maksum bayang mi Allahu Akbar oh Tuhan naroma Umar dalanon manujuho oh Tuhanku ya Rabb Allahumma Allah ya Rabb dosangku baya amalku nasusajia oh Tuhan atagian na do pibaya modom au na roma au ampuni au Allah minta ampun kon tu au
minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Mun tempatna deges tu tempatna deges, mun tempat sujud tu tempat ima perjalanan na degesna. Habis menyogot sujud ko ketu sabaman, ulang ko lupa sujud zuhur, sujud buseng ko ke buseng tulupaki jajar tanunailen ni Tuhani ompaskon pangkurmi uluntak tanoi nailen ni ada siaik na peluntak saluntak na. Allahu akbar, Allahu akbar. Sujud minas sujud ila sujud. Maghrib sujud ko, isya sujud ko, subuh sujud ko. Disiplin. Maka ibadah solati mengajari kita disiplin, punya perjalanan, adong target, adong diita saro-saro jitana, tidak mengambang. Hidup pun ulang mengambang. Tu sarugo alhamdulillah tu narako ngatar ko ndarai. Angkon adong do targetmu zuhur. Ontak ni zuhur maya sumbayang. Kan sini doina. Olo adong target. Arana solati membuat manusia disiplin, menghargai waktu, menenangkan. Ulang ko isabay sa join da tenangi. Ketenangani di atas sajadah hido. Membuat berkah sajabahat pedapot ko ngoin da sumbayang na merasa urang ado berkati termasuk pala arto merasa cukup. Merasa. Tembuan muru merasa, ulang rasa, maja perasai. Dodo ya indah roya. Merasa, merasa. Lailan minal masjid, dari tempat sujud. Maka perjalanan orang dari tempat sujud ke tempat sujud itulah perjalanan menuju Allah sampai terakhir kali. Manusia dibawa menuju Allah dari tempat sujud masjid mun musojid doyoban ko mun tempat sujud maka nangadong ketenangan kecuali sujud. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih fa huwa sajidun. Manusia paling dekat kepada Allah saat-saat sujud. Maka idokon sahabat, ya Rasulullah, au masada dongan mugari itu bagasan sarugo ngamo nganing nabinta. Bianing nabinta a'inni bikasratis sujud. Kalau begitu tolong bantu usahoon bahas sujudmu. Indah bisa usajo mengoban ko angkon na sujud doho bain sujudmu bahat sumyas mukoi oloma su tenang batini su otaki itoru sumapis tak daroi tu otaki su sehat. Maka di dalam ibadah solat na paling tenang na sujud ma ima sulolot ko sujud oloma. Bahat bahan sujudmu Allah bahat su tenang ko su marangkat kita Allah anggo nga sujud ko inda dot ko iparangkat kon Tuhan itile Allah pabahat sujudmu sutikan naik ilal masjidil aqsa hari masjidil aqsa masjid yang jauh mai turangkon Ustaz Salman Nangkin tentang Masjidil Haram. Mudah-mudahan nasu marangkat marangkat nasu mendaftar kita sudah amin ya rabbal alamin. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa sujud doiba bain boyon tu tempat sujuti kemuliaan mina paling donok ko tu Tuhan sujud. Maka paling perwamu donok ko tu Tuhan menjadi kekasih ni Allah taala ho pabahat sujudmu yang go sujud sembayang wajib pipi kada sujud na 17 rakaati. Jika kali sujud na 17 rakaati. 17.02 meda boleh 34 hari pila. Sendiri subahat sujud na bahat solat sun qabliyah ba'diyah duha dan sebagainya. Tandona meda bo na sunatikan tandoni ol ni job ni ruwa de. Allah na wajib pintong adong do peke terpaksaan na sunati godang ni ruwa doi. Maka Allah mengaligin isena godang ruwana ngantung ipaksa. Te godang ruwana setiap isena pakawin kon di itaon mangalehendanon sasuat sa kahanggi. Oban sasuat selesai me. Kayang go inda sasuat ioban ko tolu suat. Allah. Ioban ko manuk jara-jara sada. Situ suhar ni tapak kuda sada. Oban dope ampolok na. Arambir tolun jorat. Na buka kaon may natarlenau. Uy baya. Nabahat mon. Olo te borumi borung kubay.
biadu ilalahu rasanya sian amu sakahanggi ho mana istimewana pala salo se orja son cariton tadi pokeni o kakak ade lo biso bani alaman ki sun dia do mai bain tu taru mami jomai asli ini ajo arana ho istimewa ke istimewaanmu sa suat do nedo kon yoban ko tulusua luar biasa do hoy betul do ina on ido kon sa suat yobanias sa tonga suat ndarai jadi kita paturus sotik naik minal mas ngasalo sesalo senoran minal mas lorab minal mas laqasa linuriyahu min ayatina menjadi ainul yakin hakul ya ipati daun Tuhan tanda-tanda kebesaran ini langsung ipati daun Allah at-tasliyah untuk menghibur untuk menenangkan batin untuk menambah kekuatan iman bahwasanya Allah lah yang menolong Muhammad ulang komarsa Tumai dokon tawajjah hai susi innahu huwas samiul basir. Allah Maha menjadi subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan adalah tauhid. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu adalah fikihna ibadahna innahu huwas samiul basir ima tasawufna bahwa Allah itu Maha melihat, Allah Maha mendengar. Maka didikan solat nayoban ni Muhammad waktu Isra Mi'raj. Disitulah kau apa betul-betul beriman atau tidak kepada Allah. Saat ngadong mangidaho di samak sumbayang mi, saat ngadong memunten ko, apakah kau khusyuk atau tidak kepada Allah. Jadi ibadah solati salah satu penentuan kekuatan keimanan niba tu Allah Subhanahu wa taala. Tersai madabote. Mudah Allah akbar. Madabuan sudah. Mudah-mudahan sehat-sehat kita sudah panjang-panjang umur berkat kesimpulanna paya saat-yatemu dung iya saat-yatemu isi dung isi ho inang amal kon dung iya amal kon ko insyaallah marangkat me pala marangkat ko menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa minta tolong ngadong na adong na mampu memben kita menjadi alat na hebat kecuali Allah la haula wala quwata illa billah. Maka dalam kitab Al-Madjarur Rabih dijelaskan idokon Nabi sallallahu alaihi wasallam la haula wala quwata illa billah adalah obat dari 99 penyakit. Yang paling utama diobati yang paling sedikit, yang paling kecil, yang paling rendah. Na yobati la haula wala quwata illa billah adalah alhamma, duka cita susah. Jadi nak susah nabi itu anon ubatna zikir la haula wala quwwata illa billah. Tersaima mudah-mudahan yang makbul. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.